bin Semit, beliau mutafarrid Sulbari, juga mutafarrid di Darul Mustafa, dan beliau sekarang salah satu pengajar di Darul Mustafa. Semoga kedatangan beliau ini menambah wawasan ilmu kita dan menambah keberkahan dan juga keberkahan tarim sampai ke kota Solo ini. Amin. Allahumma amin. Mari kita dengarkan nasihat beliau dan petuah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذه الساعة وفي هذه الساحة من هذا المسجد المبارك لنتذكر مهمتنا العظمى في هذه الحياة. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di waktu ini, di tempat ini, di masjid yang penuh barokah ini, supaya kita saling mengingat tentang tugas kita di kehidupan ini. Yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang tugas di kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian di muka bumi ini untuk menguji kepada kalian di antara kalian mana yang paling banyak amalnya. Faja'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala hadhihi as-sa'at fi hadha al-'umr al-qasir innama huwa ibtila liyanzur Subhanahu wa Ta'ala min khalqihi man minnana yuhsinu al-'amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kita yang sangat sedikit ini sebagai bentuk ujian supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat kita siapa di antaranya kita yang dapat beramal dengan amal yang baik. Wa qala subhanahu tabaraka wa ta'ala walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pergantian malam dan siang untuk siapa? Untuk orang yang berpikir dan untuk orang yang bertafakkur. Allah Subhanahu wa Ta'ala fi hadhihi al-ayah khassa amran. Al-amru al-awwal qala liman arada an yadhakkar lianna akthar an-nas yaghfulun. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini ingin menekankan dua poin. Yang pertama adalah bagi orang yang ingin mengingat karena kebanyakan orang lalai daripada ayat ini. Wal amr ats-tsani wa huwa asy-syukr wa qalilun min 'ibadihi asy-shukur wa ja'alahu Allah hadha lanna akthar an-nas la yashkurun. Yang kedua adalah syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayat ini sebagai agar supaya kita ini bersyukur karena kebanyakan orang ini tidak berpikir dan juga tidak bersyukur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala li sayyidina Mu'adz fi hadits al-mahabbah, qala ya Mu'adz inni uhibbuk. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Mu'adz di dalam hadis mahabbah, beliau mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Rasulullah yaqul li wahid ana uhibbuk. Kam manzilat hadha ar-rajul?
Rasulullah SAW berkata kepada seseorang, aku mencintaimu. Bagaimana kedudukan orang itu? يعني يعطيه نصيحة محب صادق. yakni Rasulullah SAW akan memberikan nasihat yang penuh cinta kepada orang yang dicintainya. فقال لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Rasulullah SAW kemudian memberikan nasihat, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan setelah sholat Allahumma inna ala dzikrika, ya Allah bantu aku di dalam mengingatmu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan beribadah dengan baik kepadamu. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته يا أرحم الراحمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dalam mengingatnya, dalam bersyukur kepadanya dan dalam beribadah baik kepadanya. Amin Allahumma amin. فالعمر القصير الذي حدده الله لكل واحد منا هو محل الابتلاء والامتحان. Umur sedikit yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat ujian. والناس تختلف في أعمارهم. Dan orang-orang ini berbeda-beda umurnya. كم نحن نعرف ممن مات أصغر مننا ومن مات أكبر مننا ومن مات في سننا. Berapa banyak kita melihat orang yang meninggal dia ini di bawah umur kita, dan ada juga yang meninggal di atas umur kita, dan ada juga yang meninggal sepantaran umur kita. وكل واحد منا سيأتي عنده اليوم الذي سيخرج من هذه الحياة إلى الآخرة. Dan setiap kita akan datang masa di mana kita akan meninggalkan dunia ini dan menuju ke akhirat. فقال سبحانه تبارك وتعالى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، بمعنى أن ساعات الحياة لا ينجو منها الإنسان إلا إذا تذكر مولاه سبحانه وتعالى وحمده على نعمه. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan liman arada an yatadzakkara, bagi orang yang ingin berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat-saat kita keluar daripada dunia ini tidak bisa ada yang menyelamatkan kita kecuali saat kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. العمر عبارة عن ساعات وأيام وأسابيع وأشهر وسنوات. Umur itu seperti beberapa saat, beberapa detik, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, kemudian berlalu. فكل ساعة تمر من أعمارنا بمعنى أننا قربنا من الآخرة. Setiap kita ini melewati suatu masa daripada umur kita, artinya kita ini semakin dekat kepada akhirat. فكلما ذهب أقوام إلى مولاهم إلى ربهم جاء أقوام آخرون يعمرون هذه الأرض. Setiap kelompok orang yang sudah meninggal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul berikutnya pengganti mereka, beberapa kelompok yang mereka akan memakmurkan di atas muka bumi. طيب وما هو ميزان النجاح في هذه الحياة؟ Kalau begitu, apa mizan atau timbangan kesuksesan seseorang di dalam kehidupan ini? ربما ظن كثير من الناس أن ميزان النجاح إذا أخذ منصب في دولة. Terkadang seseorang ini menyatakan sukses adalah ketika seseorang ini mengambil suatu jabatan di pemerintahan. وبعضهم يظن أنه إذا حصل على مال كثير هذا هو النجاح. Sebagian menganggap bahwasanya kalau seandainya dia bisa mengumpulkan uang yang banyak, itu adalah kesuksesan. وبعضهم يظن أنه إذا ملك من الأسلحة الفتاكة القوية أن دولته ناجحة وأنه رجل عظيم. Sebagian lagi menyangka kalau seandainya dia bisa ini membuat senjata yang mematikan atau mengumpulkan senjata yang mematikan, maka dia akan mengatakan bahwasanya negara ini adalah negara yang sukses atau orang itu adalah orang yang memiliki keagungan. وبعضهم يظن أنه إذا ملك قوة في جسده أن هذا هو النجاح
النجاح الحقيقي في الحياة. Sebagian lagi menganggap kalau seandainya dia memiliki kekuatan di dalam badannya, dia menganggap itu adalah kesuksesan di dunia ini. والحقيقة لا غيرها إلا ما قال رب الخليقة سبحانه وتبارك وتعالى. Dan hakikat yang sebenarnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hakikat selainnya. لأن حقائق الحياة لا تؤخذ عن البشر. Karena hakikatnya kehidupan ini tidak bisa diambil daripada manusia. إنما تؤخذ عن الذي خلق وفطر. Akan tetapi bisa diambil daripada zat yang menciptakan. فميزان الله عز وجل قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Tolak ukur Allah Subhanahu wa taala mengatakan sukses adalah barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan didekatkan ke surga, maka itu adalah orang yang sukses. فهذه حقيقة لا غيرها. Ini adalah hakikat dan tidak ada hakikat selain ini. فمن أدخل الجنة ولو عاش في الدنيا فقيرا لا يعرفه الناس لا يؤبه له الناس وأدخل الجنة هذا هو الفائز الناجح الرابح بكل المعاني. Barang siapa yang dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang ini tidak ada yang kenal, meskipun orang ini miskin, akan tetapi dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang sukses. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأهالينا ممن يدخلهم من الجنة من غير عذاب ولا حساب. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, ayah kita, anak-anak kita termasuk orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa adab. ومن كان مصيره والعياذ بالله إلى النار ولو عاش ملكا يملك من الأموال الكثيرة في الدنيا فهو الخاسر الخاسر الخاسر. Barang siapa yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ini termasuk hidup menjadi seorang raja, memiliki kekayaan yang luar biasa, akan tetapi dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang merugi, merugi dan merugi. يا أيها الأحباب لا يغرنا ما يقوله هذا وذاك. Wahai para pendengar, jangan sampai kita terlena dengan apa yang dikatakan orang ini atau orang itu. إنما أمورنا كلها تؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Hanya saja perkara kita hanya diambil daripada kitab Allah Subhanahu wa taala dan daripada Allah Subhanahu wa taala. ومن العلماء الصالحون الأخيار الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Dan kita mengambil daripada ulama dan daripada shalihin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasanya itu adalah tanda-tanda yang jelas yang ada di hati orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. كل لحظة تمر في هذه الحياة ذكر الله لنا فيها شأن. Setiap waktu yang kita lewatkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita suatu perkara. ولأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق ويعلم منهم الملل. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan makhluk dan Allah Subhanahu wa taala ini tahu bahwasanya makhluk ini terkadang jenuh dan bosan. فنوع لهم العبادة. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam macam ibadah. إذا صلى وتعب ممكن أن يذكر، ممكن أن يتلو القرآن، ممكن أن يصوم، ممكن أن يبر والديه وغيرها من الفضائل. Kalau seandainya dia sholat, mungkin dia lama-lama capek atau jenuh, mungkin dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berbakti kepada orang tua, sedekah dan lain sebagainya. فالمؤمن في كل يومه وليلته مربوط بالله ورسوله. Maka mukmin ini setiap waktu dan setiap hari selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن الله سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu ini 12 bulan, di 4 di antaranya adalah bulan-bulan yang haram. لأن من الذي خلق السماوات؟ Karena siapa yang menciptakan langit-langit?
من الذي خلق الأرض؟ Siapa yang menciptakan bumi? من الذي خلق الخلائق كلها؟ Siapa yang menciptakan seluruh makhluk ini? أي دولة؟ Negara mana? أي حكومة؟ Pemerintahan mana? أي سلطة؟ Kekuasaan mana? كلهم مقهورون. كلهم مقهورون تحت semuanya itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. انتشر فيروس ما قدروا كلهم بما عندهم من المعدات أن يحفظوا أنفسهم من هذا. Ketika virus ini tersebar, kekuatan mereka tidak mampu untuk menyelamatkan mereka daripada virus tersebut. أين التكنولوجيا؟ Mana teknologi mereka? أين القوة؟ Mana kekuatan mereka? لا قوة إلا للقوي. Tidak ada kekuatan kecuali daripada yang Maha Kuat. فمن ارتبط بالقوي أصبح قويا. Barang siapa yang terikat dengan Maha Kuat, niscaya dia akan menjadi ومن kuat. كان مع الله كان الله معه. Barang siapa yang bersama Allah, maka Allah akan bersamanya. هذه حقيقة أيها الأحباب. Ini adalah hakikat wahai ma'asyiral muslimin. فقال الله سبحانه وتعالى عدة الشهور عند من؟ عند الله 12 شهر. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya bulan-bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. منها 4 حرم قال الله. Di antaranya 4 itu bulan-bulan haram. ومعنى حرم أي معظمة حرمها الله أي عظم أمرها. Makna haram yaitu Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 4 bulan ini. وبين لنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskannya perihal itu. فقال عليه الصلاة والسلام إن عدة الشهور 12 شهرا كما جاء في الآية. قال 4 حرم 3 سرد وواحد فرد. أما السرد فبالقعدة وذا الحجة ومحرم الحرام. وأما الفرد رجب الذي بين جمادى وشعبان. Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya bulan ini ada 12 sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan 4 bulan ini, yang 3 ini bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang 1 sendirian yaitu bulan Rajab. رجب الذي بين جمادى وشعبان. Yang antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. فقال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan sampai kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan haram itu. بمعنى أننا بحمد الله الآن ونحن وإياكم في شهر رجب الحرام هذا. Artinya kita sekarang alhamdulillah berada di bulan haram yaitu bulan Rajab. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كيف ممكن الإنسان يظلم نفسه؟ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai kalian menzalimi diri kalian sendiri. Bagaimana seseorang ini menzalimi dirinya? الناس ممكن يظلم غيره لكن يظلم نفسه هذه من النوادر. Orang mungkin bisa menzalimi orang lain, akan tapi menzalimi dirinya sendiri maka itu sungguh amat langka. قال والعلماء أن ظلم النفس إذا أتيحت للإنسان فرصة لأن يعبد الله أو يذكر الله أو يعمل شيء قربة عند الله ولم يغتنمها فقد ظلم نفسه. Ulama mengatakan ketika seseorang diberi waktu, diberi masa oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kemudian tidak menggunakannya, tidak melakukannya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. قال الإمام الحداد ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت وظلم النفس من أقبح الظلم. Kamu telah berbuat zalim, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan kezaliman itu tidak lain kecuali untuk dirimu sendiri, dan yang paling buruk adalah ketika seseorang ini menzalimi dirinya sendiri. فهذا شهر رجب فيه أشياء كثيرة ينبغي المؤمن أن يتذكرها دائما. Di bulan Rajab ini banyak perkara yang sangat banyak yang hendaknya seseorang ini mengingatnya selalu. وأن يغتنم الوقت. Dan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. لأننا لا ندري هل نعود أم لا. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa kembali ke bulan Rajab berikutnya atau tidak. ربما كان هذا آخر شهر تحضره في هذا العام. Mungkin ini bulan terakhir
yang kita jumpai di umur kita. ولكن الإنسان يطلب من الله أن يطيل عمره بطاعة وعافية. Akan tapi hendaknya seseorang ini meminta panjang umur di dalam ketaatan dan di dalam afiat. فكان العلماء يقولون أن رجب وشعبان ورمضان هذه الثلاثة الأشهر موسم للربح مع الله، للتجارة مع الله. Ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini adalah musim untuk mengambil keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. نحن نعرف أن التجار Kita tahu kita bersama ini adalah pedagang. على سبيل المثال أذكر لكم مثال أيام الحج. Sebagai perumpamaan kita akan memberikan contoh yang terjadi di bulan haji. التجار في مكة إذا قرب موسم الحج يأتون بالبضاعات الكثيرة، وربما الواحد منهم يقضي الليلة والليلتين لا ينام. لماذا لا تنام؟ يقول هذا موسم حجاج يأتون يشترون. Ketika para pedagang Mekah ini sudah dekat waktu haji, maka mereka ini kulaan barang yang sangat amat banyak. Ketika sebagian di antara mereka sampai tidak tidur 2 hari. Ketika mereka ditanya, kenapa kok kamu sampai tidak tidur? Sesungguhnya ini sebentar lagi haji, sesungguhnya musim untuk mendapatkan keuntungan. انظر إليهم حتى يضحون بالنوم. Lihat mereka sampai mengorbankan tidur, tidak tidur. دائما حامل الجوال يتصل كيف البضاعة كيف كذا. Setiap hari selalu megang telepon temannya, bagaimana barangnya, sudah ada, bagaimana? لماذا؟ Kenapa? لأنه يريد أن يربح أكثر. Karena dia ingin mengambil keuntungan yang lebih banyak. فنحن نفكر كذلك أن ماذا نعمل في هذا الموسم. Kita juga berpikir juga apa yang harus kita lakukan di musim yang penuh keuntungan ini. يقولون العلماء قال سيدنا الشيخ عمر البحضار بن عبد الرحمن السكاب يقول إذا كان يوم الإنسان كأمسه فهو مغبون أي ظلم نفسه. Syekh Umar Muhdar mengatakan ketika seseorang ini hari esoknya lebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang mendolimi dirinya, merugi. بمعنى أنه ما زاد في عبادته. Artinya dia tidak bertambah di dalam ibadahnya. فكيف إذا كان يومه أقل من أمسه. Bagaimana kalau seandainya hari ini lebih sedikit daripada kemarin? فينبغي أن نرتب لأنفسنا أوقات لأن نتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى. Maka hendaknya kita ini mengatur waktu kita, mengambil beberapa masa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. بعض الناس يظن أنه لا بد أن تجلس في مسجد أو على السجادة وتحمل المصحف والمسبحة، هذا هو العبادة فقط. Sebagian menyangka bahwasanya ibadah ini harus datang ke masjid, harus duduk di atas sejadah, membawa tasbih, membaca mushaf, itu aja ibadah. وهذا مفهوم خاطئ. Itu pemahaman yang salah. هذا جزء من العبادة. Itu bagian daripada ibadah. Nah, بر الوالدين عبادة. berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk ibadah. صلة الأرحام عبادة. Menyambung silaturahmi itu juga ibadah. الرحمة بأهل لا إله إلا الله عبادة. Merahmati orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah itu juga termasuk ibadah. الابتسامة في وجه المسلم عبادة وصدقة. Senyum di hadapan orang muslim itu adalah ibadah dan juga sedekah. العمل من أجل الكسب أن يعف الإنسان نفسه وأهله عبادة. Bekerja agar seseorang itu tidak bergantung kepada orang lain, menafkahi anak dan istrinya, itu juga termasuk ibadah. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات كالا من عمل يده أي تعبان من عمل يده بات مغفورا له. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermalam dalam keadaan capek karena bekerja, maka malam itu dia tidur dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. الخطر معصية الله. Yang bahaya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. الخطر أن يبقى في القلب شيء من أمراض القلب. Yang bahaya di hati kita terdapat sesuatu daripada penyakit hati. طيب وإذا مرض القلب أين نعالجه؟ Oke, kalau begitu, kalau seandainya hati kita sakit, di mana kita harus mengobatinya? علاج القلب لو
إذا واحد عنده شرايين عنده شيء من الشرايين يودونه مستشفى يعملون عملية ممكن. Nah, kalau seandainya seseorang ini terkena kanker dan lain sebagainya, maka dia mungkin datang ke rumah sakit kemudian operasi. لكن القلب الباطني الذي ينظر الله إليه فين علاجه؟ أين علاجه؟ Akan tetapi hati yang mana itu tepat pandangan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus mengobatinya? علاجه مواسم الخير. Tempat mengobatinya adalah musim-musim kebaikan ini. مع الذكر لله سبحانه وتبارك وتعالى. Disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. والابتعاد عن المعصية. Dan menjauhi maksiat. وأولها التوبة. Dan pertama kali langkahnya adalah taubat kepada Allah. وهذا رجب شهر الاستغفار. Rajab ini bulan istighfar. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Sungguh beruntung orang yang di catatannya terdapat istighfar yang sangat banyak. حتى يقول شيخنا الحبيب سالم الشاطري يقول أن القلب صابون القلب الاستغفار. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri mengatakan sabunnya hati adalah istighfar. فإذا توجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القلب ليصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا فما جلاؤه؟ إيش الذي يصفيه يا رسول الله؟ قال ذكر الله. Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya hati itu dapat berkarat seperti berkaratnya besi. Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Beliau mengatakan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. حضور مجلس علم، مجلس خير، مجلس ذكر، هذا عبادة. Hadir kita di majlis ilmu, hadir kita di majlis zikir itu adalah ibadah. لأن الله يتجلى على المجلس. Karena Allah Subhanahu wa taala yatajalla ke majlis ini. فقالوا العلماء أن الله إذا تجلى على مجلس من المجالس يقول له كلهم قوموا مغفور لكم. Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya bertajalli di suatu majlis, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bangunlah kalian, sesungguhnya kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ما هو هذا بس لأنه كريم. الله كريم فيقول قد بدلت سيئاتكم حسنات. Bukan itu saja, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya keburukan kalian telah diganti menjadi sebuah kebaikan. ما هو محو السيئات، لا، اللي هي السيئات يحولها الله إلى حسنات كرما منه سبحانه وتعالى. Bukan menghapus keburukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengganti keburukan itu menjadi sebuah kebaikan sebagai bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. الذي يتعامل مع الله هو الرابح. Seorang yang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala maka itu orang yang beruntung في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. di dunia, di akhirat, di barzakh. فقالوا أن شهر رجب هذا شهر الله الحرام. يقولون العلماء أنه شهر الاستغفار، وشعبان شهر الصلاة على النبي المختار، ورمضان شهر القرآن. Ulama mengatakan Rajab adalah syahrul istighfar, bulannya istighfar, Sya'ban bulannya salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan bulannya membaca Al-Quran. Rasulullah SAW ربط بين هذه الثلاثة الأشهر كما جاءت في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت أول ليلة من رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Rasulullah SAW mengikat 3 bulan ini, sehingga terdapat riwayat ketika Rasulullah SAW sampai di awal bulan Rajab, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من رجب ويبلغنا يبارك في شعبان ويبلغنا وإياكم جميعا رمضان إن شاء الله في عافية. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di akhir sisa bulan Ramadan ini, dan memberkahi di sisa di bulan Rajab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. سلفنا الصالحون يقولون أن رجب شهر الغرس. Para salafun saleh mengatakan Rajab ini bulan menanam benih. وشعبان شهر السقي. Sya'ban adalah bulan untuk menyirami benih. ورمضان شهر الحصاد. Dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. قال فمن لم يغرس في رجب ماذا يسقي في شعبان وماذا يحصل في رمضان.
Sehingga dikatakan seorang yang tidak menanam di bulan Rajab maka menyirami apa nanti di bulan Sya'ban dan akan memanen apa nanti di bulan Ramadan. ليس غرس أشجار، Bukan menanam pohon ya, غرس نيات صالحة. akan tetapi menanam niat yang baik. ماذا ننوي من الآن أيها الأحباب؟ من كان منا مقصر في شيء من العبادة أو مصر على معصية، ننوي وإياكم من الآن أن نجاهد وأن نشمر وأن نبتعد عن المعاصي. Apa yang kita niatkan? Kalau seandainya kita ini kurang di dalam beribadah, masih terjadi dalam maksiat, maka kita niat dari sekarang untuk berusaha atau semangat di dalam beribadah dan berusaha kuat untuk meninggalkan maksiat. ربما كنا نقصر في أداء الصلاة في جماعة. Terkadang kita mungkin lalai di dalam menunaikan sholat secara berjamaah. ينبغي أن ننوي النية الصالحة من الآن أننا إن شاء الله إذا أطال الله عمرنا أن نصلي صلواتنا كلها في جماعة. Sehingga kita hendaknya niat kuat untuk sholat berjamaah di sisa umurnya. ومن كان من عندنا من البيت من أهلينا وبناتنا وأولادنا يتركون شيء من الفروض أو يقصرون في شيء من الصلاة ينبغي من الآن أن نرجع إليهم وأن ننبههم. Dan kalau seandainya ada keluarga kita, istri kita, putri-putri kita yang terkadang lalai di dalam menunaikan kewajiban, maka hendaknya kita ini mulai sekarang mengingatkannya. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perintahlah keluargamu untuk melakukan sholat dan sabarlah dalam melakukan itu. وهذه الصلاة ذكرى الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج في هذا الشهر. Dan sholat ini diwajibkannya ketika di bulan Rajab ini. وهي هدية الله لخلقه في ليلة الإسراء والمعراج. Dan ini hadiahnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk di dalam kejadian Isra dan Mi'raj. أن كل الفروض قد أنزل الله لها سيدنا جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض إلا الصلاة. Karena setiap kewajiban telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Jibril di atas muka bumi ini kecuali sholat. فرفع الله حبيبه إليه صلى الله عليه وسلم وأعطاه الصلاة هذه من 50 إلى 5. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW, kemudian memberikan hadiah sholat ini yang tadinya 50 hingga menjadi 5. لو تخيلت أنها بقيت 50 صلاة. Bayangkan kalau seandainya ini dulu sampai sekarang sholat ini masih 50 waktu. يمكن بعد كل ثلث ساعة بعد كل ربع ساعة صلاة. Mungkin setiap 15 menit sekali kita wajib sholat. فكيف نحن الآن 5 صلوات ونقصر فيها؟ Bagaimana sekarang kita ini sholatnya cuma 5 waktu, akan tapi terkadang lalai dalam الله menunaikannya. سبحانه وتعالى قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم هن 5 ولهن أجر 50. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kekasihnya, ia 5 akan tapi memiliki pahala 50 sholat. نعم. وكذلك في شهر رجب ذكرى حملنا في السفينة مع نبي الله نوح. Begitu juga di bulan Rajab ini kita mengingat kejadian diangkat diselamatkannya orang-orang bersama Sayyidina Nuh. قال الله عز وجل حملناكم في الجارية أي السفينة. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami membawanya di kapal. وقال الله حملناكم. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamalnakum, kami membawa kalian. يعني كل البشر الآن الذي على وجه الأرض المسلمين وغير المسلمين كلهم من الذين حملهم الله في سفينة نوح. Artinya setiap kita ini yang ada di sini yang sampai sekarang baik muslimin atau non muslim semuanya dulu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kapalnya Sayyidina Nuh. وهذه عظمة الله. Ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. جعل السماوات تصب من الماء والأرض تنبع بالماء حتى طغى الماء. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat lebat, kemudian mengeluarkan air daripada bumi sehingga seluruh muka bumi ini penuh dengan air. حتى يعرف البشر والمخلوقون أنهم في حالة ضعف. Supaya manusia dan makhluk tahu bahwasanya mereka ini sangat amat lemah. فلا ينجي من عذاب الله شيء ولا أحد.
siapapun itu. ابن سيدنا نوح كان يفكر بتفكير كثير من الناس من أهل الأرض سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Anaknya Sayyidina Nuh, dia berpikir seperti kebanyakan orang sekarang. Dia mengatakan saya akan kembali ke atas gunung supaya saya selamat daripada air. ناداه سيدنا نوح أن لا عاصم من أمر الله. Sayyidina Nuh mengatakan tidak ada yang mampu untuk selamat daripada perintah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. حتى غطى الماء على الكرة الأرضية الجبال. Sehingga air itu menutup seluruh bumi ini sampai di atas gunung. Allah Azza wa Jalla 'ala as-safinah hamalnakum 'ala dhati alwahin wa dusur. Alwahin wa dusur, al-alwah al-khshab wa dusur al-masmar. Dan kami membawa kalian ini di atas papan-papan, yakni kapal yang disertai dengan paku-paku. شفت الماء يغطي الأرض وتبقى هذه السفينة لكنها تجري بأعيننا سبحان الله. Kita melihat bagaimana kejadian itu, air memenuhi bumi ini, akan tapi mereka selamat di atas kapal yang sangat kecil, akan tapi kapal ini berjalan dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. حتى الإنسان إذا نظرت إليه عين الرحمن لا يقدر عليه أهل الأرض ولا أهل السماء. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah melihat seseorang dengan pandangan rahmat, maka orang manapun tidak akan mampu untuk menaklukkannya. وحمل من الحيوانات من كل زوجين اثنين. Dan Allah Subhanahu wa taala membawa setiap hewan dua jenis. فكل الحيوانات الموجودة هذه إنما هي من سلالة الذي حملت في السفينة. Binatang-binatang sekarang yang ada itu semua keturunan yang dibawa oleh Sayyidina Nuh. سبحان الله. فجعل الله هذه آية من الآيات نتذكرها. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kejadian itu sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengingatnya, mengambil ibrah darinya. وبقيت السفينة تمشي فوق الطوفان من الماء 6 أشهر. Dan kapal itu berjalan di antara topan-topan di atas air selama 6 bulan. حتى رست على الجود قيل أنها في 10 من محرم. Sehingga kapal itu ini terdampar di suatu daerah, sebagian menyatakan terdampaknya itu ketika di tanggal 10 Muharram. وهذه آية من الآيات. Itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. وفي شهر رجب حمل النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. Dan ketika di bulan Rajab juga Rasulullah SAW berada di kandungan ibunya. فبقي 9 أشهر وربيع الأول كان مولده صلى الله عليه وسلم. Sehingga beliau menetap 9 bulan dan bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Rasulullah SAW. وذكرى والحادثة العظيمة حادثة الإسراء والمعراج على اختلاف الأقوال في هل هي ليلة 27 أو لا، لكنها أكثر العلماء يقولون أنها في رجب. Dan kejadian Isra dan Mi'raj meskipun banyak perbedaan pendapat apakah itu berlangsung di tanggal 27 Rajab atau tidak, akan tapi semuanya sepakat bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab. عظمة الإسراء والمعراج برزت فيها عظمة الله ومحبته لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Kejadian Isra Mi'raj ini adalah bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bentuk penampakan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا نتطرق للتفصيل. Kita tidak akan memperlihatkan tafsirnya. وإنما الأمر المهم من هذا أمر واحد. Akan tetapi perkara yang penting daripada itu cuma satu perkara. الإيمان الصادق بأن الله قادر وأيد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات. Satu yaitu iman yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Maha mampu dan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan mukjizat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أسري به من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
إلى سماوات العلا، إلى حضرة القدس، إلى عند ربه، ويرجع من قبل أن يبرد فرشه. Rasulullah SAW diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian berangkat ke Sidratil Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah, sedangkan kasurnya itu belum hilang daripada bekas tidurnya. Hatta qama lailat asbah sallallahu alaihi wasallam arada an yuhaddits an-nas. Hingga di pagi harinya beliau Rasulullah SAW berdiri ingin membicarakannya itu kepada seluruh orang. Hina ja'a al-ibtila, ja'a al-imtihan. Di situ datang yang namanya ujian. جاء الامتحان من الحق سبحانه وتعالى لكثير من المسلمين من الناس، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه أسري بي ليلة البارحة وعرج بي السماوات العلى. Datang waktu ujian kepada orang-orang ketika Rasulullah SAW mengatakan saya diperjalankan daripada Mekah menuju Palestina, Baitul Maqdis, kemudian pergi ke langit ketujuh. فالناس ما بين من يصفق ومن يستهزئ ومن يضحك حتى ناس أسلموا فارتدوا عن الإسلام. Sehingga ketika itu orang-orang banyak yang bertepuk tangan, ada yang mengejek, ada yang tertawa, bahkan sebagian orang ada yang murtad ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu. فمن ثبت في تلك الساعة مثل سيدنا أبو بكر الصديق. Siapa yang teguh di saat itu, yaitu seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. قالوا له صاحبك يقول إنه راح وذهب. Mereka mengatakan sahabatmu Muhammad ini mengatakan dia ini pergi ke Baitul Maqdis kemudian pergi ke langit. قال إن كان قد قال فقد صدق. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kalau seandainya beliau sudah mengatakannya, sesungguhnya dia itu telah jujur. فهذا الشعار ينبغي أن نحمله من هذه الليلة أيها الأحباب. Syiar ini hendaknya kita membawanya dari malam ini sampai ke sisa umur kita. إن كان قد قال فقد صدق. Kalau seandainya Rasulullah SAW telah berbicara, maka dia telah benar. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يحفظنا وإياكم من جميع المعاصي والآثام، وأن يجعلنا وإياكم عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واقضي حاجاتنا. اللهم حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة وجميع بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الكفار والفجار ومن طوارق الليل والنهار. جعلنا الله وإياكم في حصنه الحصين من جميع البلايا وفي حرزه المكين من الذنوب والخطايا، وأن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة وعافية وإقبال عليه وهو راض عنا وزيادة من كل خير، وأن يمتعنا بحبائبنا وشيابتنا وعقالنا وأهل السر فينا من النساء والرجال. الله يحبب لهم الغداء فينا، وأن يمتعنا بهم المتعة الصالحة، وأن يجعلنا وإياكم قرة عين لسيد الكونين، وأن يجمعنا وإياكم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأن يشرف عيوننا بالنظر إلى طلعته ومصافحته صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعته، وأن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، ويدخلنا معه الجنة يوم يدخلها، وننزل معه في منازلها فإنه أول من ينزلها. اللهم وعم أولادنا وأهالينا وصغارنا وكبارنا وآباءنا ومن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. اربطنا وإياهم بحبيبك المحبوب، ولا نخلف عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما اجترينا وما عملنا من معاصي ومن خالفات ومن آثام، اللهم يا كريم تجاوز عنا، فإنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وسامحنا وتب علينا توبة نصوحة.
زكنا بها قلبا وعقلا وجسما وسرا وروحا، واجعلنا وأحبابنا هؤلاء متزاورين فيك ومن أجلك وما يرضيك عنا، ولا تجعل بعد ساعتنا هذه يا رب لا تخذلنا إلى معصية، ولا تخذلنا إلى بلية، ولا تخذلنا إلى غفلة، وما كان منا وصدر منا فتجاوز عنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا لا نستطيع الابتلاء ولا نقدر على الابتلاء، فتحمل عنا كافة الابتلاءات والتبعات والبلايا والأمراض والعاهات. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا واقض دين المدينين واغفر للأحياء والميتين، وبارك في القائمين في هذا المسجد، واغفر للمتقدمين فيه ومؤسسيه والقائمين عليه. اللهم تغشى من توفي منهم ومن انتقل بالرحمة والمغفرة، ومد بالعافية والصحة والبركة الكاملة الظاهرة والباطنة ممن بقي منهم وممن حضر معنا في هذه الجلسة. اللهم لا نقوم من جلستنا هذه إلا والذنوب مغفورة والعيوب مستورة والحاجات مقضية. اللهم أن كل واحد مننا ومن أحبابنا هؤلاء في داخله حاجات كثيرة يعلمها وحاجات لا يعلمها. اللهم اقضي لنا جميع الحاجات ما علمنا منها وما لم نعلم بمحبتك وجودك وفضلك، فإنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم كما أعطيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكرامة العظمى في ليلة الإسراء والمعراج، فاكرمنا وأحبابنا هؤلاء بالعطايا الجزيلة الكبيرة حتى تأتي علينا ليلة النصف من شعبان ونحن من أهل المغفرة، وتأتي علينا أول ليلة من رمضان ونحن من أهل النظرة، ونتمتع إن شاء الله، نعود إلى أمثالها سنين عديدة وأعوام مديدة مع اللطف والعافية والبركة والخير والجود والإحسان والفضل والكرم، ولا تخذلنا يا ربنا لشيء من الابتلاء. اللهم إن الكفار والفجار من أعداء الدين ومن أعداء النبي يخططون على المسلمين ليأذوهم ويضروهم، فإن إخواننا المسلمين في شرق الأرض وغربها في أذلة، في حالة صعبة وحالة محنة، ولا يكشف السوء إلا أنت. اللهم اكشف عنا البلايا وارفع عنا جميع هذه الأذايا، واجعل كل واحد منا أسباب للنعمة ودفع للنقمة، ولا تجعلنا يا رب أسباب لغضب ولا أسباب لعذاب ولا أسباب لفتنة لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ والتكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.